पुनरुत्थान पर्वर शुभ प्रभात प्रभु दास भाव में ख्रीष्ट नमस्कार जनाए प्रभु आपण आशीर्वाद करंतु ए पुनरुत्थान पर्वर आनंद आपण मान जीवन में सर्वदा रही था कारण जीसु जीवित अटंती हालेलुया आम गोटे गीत बोलुलु मरण विजयी प्रभु जीशु ख्रीष्ट मरण को विजय करी 2000 वर्ष तले से उठी अच्छा पृथ्वी में जिते मानव समाज जिते जन्म होती जिते बड़ ज्ञानी धनी सम्मानपन्न जो मान लोक माने पूजा भी करती अनेक लोक जगत जन्म होती किंतु केही मध्य मरिकी उठी ना आकाश तले मनुष्य मान मध्य केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मृत्यु को जय करी स्वयं उठी थे हालेलुया हालेलुया शिष्य माने भयभीत थिले कंपित थिले कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट को शुक्रवार दिन से माने धरिला परे अति प्रभात धरिला परे से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को प्रहार कले क्रूसार्पित कले और समाधिस्थ कले शिष्य माने भय कंपमान थिले किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट उठिला परे आम लुथरान मंडली रे गोटे गीतटा अच्छी गीतटा पुरातन मंडली गीत सेटा से गीत मुझे शुणे से गीत जर्मन ट्यून रे नुहे सेटा अनेक गीत गुड़ाक आप देखिए जर्मन गीत गुड़ा जर्मन ट्यून रे अच्छी किंतु गोटे गीत जर्मन ट्यून रे नहीं सेटा आद्य मंडली गीतटा से गीत तले लिखाई पुरातन मंडली गीत बोली से गीत ए प्रकार अच्छी उठिले प्रभु सब दुख क्लेशरु ए पामु आनंदित मोर सांत्वना ख्रीष्ट हालेलुया से न उठी थिले लोके नाश जानते तांको उत्थान लागी मु धन्यवाद करे हालेलुया 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 ए पामु आनंदित मोर सांत्वना ख्रीष्ट हालेलुया ए गीतटी पुरातन मंडली रे शिष्य माने ख्रीष्ट विश्वास माने बोली थिले प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान पर से मुखर गीतटी आसी कौन उठिले प्रभु सबु दुख क्लेशरु एपा मु आनंदित मोर सांत्वना ख्रीष्ट प्रिय भाई भनी माने आमर सांत्वना ख्रीष्ट अटंती आपण जेकोसी समय आपण दुख रे थांतु अपमान रे थांतु निंदा रे थांतु जेकोसी परिस्थिति रे थांतु ना कहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमर सांत्वना अटंती आ से जीवित अटंती से जीवित अटंती आमर गोटे ओडिया गीतटा अछि से गीतटा अछि भाई रे आजी बड़ आनंद भाई रे आजी बड़ आनंद मृत्युंजय महाप्रभु परम आनंद आजी बड़ आनंद आज कौन बड़ आनंद प्रिय भाई भौणी मैंने आम 2000 वर्ष पूर्वे एते आनंदित होचु तो से दिन मानक केते आनंदित होती भावी देखंतु चारिआडे गोटे भयर खेली जाइथिला जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु भोग करिसंती कौन हैला किंतु पुनरुत्थान सकाल सब परिस्थिति को परिवर्तन करदा आज संवाद शीर्षक होची जीशु ख्रीष्ट समाधि रे नहांती जीशु ख्रीष्ट समाधि रे नहांती अनेक समाधि अच्छी जो जन्म होती समाधि अच्छी और से समाधिस्थ अच्छा किंतु जीशु ख्रीष्ट समाधि रे नहांती वर्ल्ड रे गोटे समाधि जहाँ खाली अच्छी जीशु ख्रीष्ट समाधि हालेलुया हालेलुया प्रिय भाई भौणी माने आम देश लोक बहुत बड़ बड़ कथा कहती किंतु गोटे जीवित ईश्वर अच्छा जानती नहीं जड़े प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे मृत्यु को जय कर उठी हालेलुया आसता माने पढ़िबा बाइबल अंशटी तापर माने अन्य विषय गुड़ा स्टडी करिया पे जिबा माथ्यू 28 पर्व तार प्रथम पदरु 7 पद पर्यंत
ବିଶ୍ରାମବାର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରହରୀମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତବତ୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲିକି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଭାତର ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାଧିରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି 5 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମେ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ସେଟା ସମାଧିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କୌଣସି ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦୂତ ଆସିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବି କଣ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ସେଇ ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 10-11, ଲୁକ 2:10-11। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମକୁ ସବୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଲାଇଫରେ ଭୟ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ, ମାନେ ମାନବୀୟ ଭୟ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବଳକା ଭୟ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମକୁ ସବୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲେଖା ଅଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ତୁମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଜୀବିତ ଅଟ। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖ, ଆସିକି ଦେଖ। ବାହାରୁ ଦୂତ ପଠାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାଅ ଯାଅ ତୁମେ ପଳା, ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ। ନାଇଁ, ତୁମେ ଆସିକି ଦେଖ। ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତୁମେ ଆସିକି ଦେଖ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ 18 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ, ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଏଠି ବି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ। କହିବାର ମାନେ କଣ? ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନେକ ସରକାର ଆସିବ, ଅନେକ ରାଜା ମାନେ ଆସିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଯିବେ, ସେମାନେ ଥିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଅଟେ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। କଣ ଅଟନ୍ତି? ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ, ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଛି ଦେଖ, ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ, ପୁଣି ଆମ୍ବର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଯାହା ହସ୍ତରେ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଥିବ, ସେ ପାତାଳରେ ଥିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କଣ ପାତାଳରେ ଥିବେ? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।
आज संवाद में आपण मान रखिबा पाई चाहे आमे क्रूसर सप्तवाणी शुणिछु आज अल्प समय पुनरुत्थित जीशुଙ୍କର सप्तवाणी भी शुणिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे मृत्यु को जय कर उठिचंती से भी सातटी बाणी देचंती आमे क्रूसर सप्तवाणी रे आमे मुह सुखाई के स्टडी करूतिलु किंतु आज टिके आनंद स्टडी करबा दरकार कारण आमानकर प्रभु कोन अटंती से पुनरुत्थित अटंती हालेलुया प्रिय भाई बहन मान आप मुह सुखाई की बसुचंती आप टेंशन रे बसुचंती वरीड हो जाउचंती टिके चिंता करु आपन प्रभु जीवित अटंती आपन प्रभु मृत नुहंती मूर्ति नुहंती से जीवित अटंती आप देखिए प्रथम विषय देखा स्टडी करने समय रे जोहन तार 20 पर्व 15 पद जोहन 20 तार 15 ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି ମନେକରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବି। ଆପଣ 16-17 ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମରିୟମ। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାବୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଗୁରୁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୁଁ ମୋହର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ प्रथम विषय मरियम को प्रभु कौन बोली कहउछन भौणी माने जेमन अछंती एक आनंदित हुअन्तु पुनरुत्थित जीशुଙ୍କର प्रथम दर्शन महिला को मिलितिला कि सौभाग्य समान आपण कहि परिबे आपण कहल अछि नै तुमे सुसमाचार प्रचार करि परिबो नै तुमे किछि कहि परिबो नै कोन कहि परिबो रे मु कहिला तुमे जानलो महिला माने प्रचार करि परिबे पुनरुत्थान वार्ता प्रभु यीशु कहा को महिला को लेखा अछि कोन गो नारी कहीं की रोदन करुअछ प्रभु जीशु ख्रीष्टर प्रथम संवाद कौन थिला कहीं की रोदन करुअछ तबे कांदीबार कारण कौन भौणी माने मु कहि पचारिबा पई चाहे आपण मानकर कांदीबार कारण कौन व्हाई यू आर क्राइंग कहीं की व्यतिव्यस्त होचंती कहीं की भांगी पडुचंती प्रभु कहिबा पई चाहती मु जीवित अटे मु जाने ना आपण मान घरे कौन सब समस्या रही छी मु जाने ना आपण कि प्रकार परिस्थिति अछंती मरियम को अवस्था केमिति आपण जानि छ तो आपण देखिबे मार्को 16 पर्व तार 9 पद टी पढंतु मार्को 16 पर्व तार 9 पद सप्ताहर प्रथम दिवस प्रत्युषरे पुनरुत्थान करी ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଥିଲେ ସେହି ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। देखो जहां ठारू 7 भूत बाहरी थिला सेही मग्दलिनी मरियम आ ता पर ठारू जदि आपण पढिबे पढिबार आवश्यक नाही लुक तार 8 पर्व प्रथम 3 पद देखिबे सेही दिनरु मरियम जीशु को पछे चालिबा आरंभ करिछन सुस्थ हेई घर को पळै नांती जीशु को पछे चालिबा आरंभ कले आ एबे तांकर जीशु समाधिस्थ होई जाइछन तांकर प्राणर प्रिय प्रभु समाधिस्थ होई जाइछथि से बहुत व्याकुल होई कि समाधि कतिक आसीछथि आउ से भावुछंती माली बोली जीशु को पचारछंती मोर प्रभु को कोठी के खेनी जाइछंती मते दे कहिबे कि प्रभु तांकर व्याकुलता देखि कहउछंती मरियम हम देखंतु जमाने सब बेले प्रभु के सहित रहितांती गोटे शब्द ही यथेष्ट तांको गोटे बड़ दर्शन दरकार नै गोटे वर्ड मरियम से जानले एटा मोर प्रभुकर शब्द एटा मोर गुरुकर शब्द रब्बुनी हे गुरु प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पई चाहे प्रथम संवाद आपण काहे की कांदुचंती जदि आपनकर क्रंदन अछि दुख अछि नैराश्य अछि वेदना अछि प्रभु कहिबा पई चाहंती काहे की रोदन करू अछ एटा तांकर संवाद प्रिय भाई भौणी माने आज हमें ओरे दुख ओरे समस्या ओरे जंजाल परिपूर्ण जगत रे वास करूछु प्रभु पचारछथि काहे की रोदन करू अछ आपनकर कांदीबार कारण कोन आपण एथिपे कांदत नाही जे आपनकर केही नांती आपण एथिपे कांदत नाही जे आपण परास्त होई जाइछथि आपण एथिपे कांदत नाही जे बहुत टेंशन अछि आपनको प्रभु अछथि से जीवित अटନ୍ତି आज संवाद अछि यीशु ख्रीष्ट समाधि रे नाहांती
से आपणक सहित अछंती से आमानक सहित ईश्वर अटंती प्रिय भाई भौणी माने मैं आपको उत्साहित करने चाहे आगामी समय परिस्थिति कौन भी पारे आप भय कर कहीं रोदन करुअछ से दुखी लोक मान कहवाई चाहती कहीं रोदन करुअछ कहीं जदि आप रोदन आज अच्छी प्रिय भाई कहीं कांद अश्रु प्रभु देते कांदवाई किंतु कहीं कांदुछ कौन पाई एइथिपाई जदि कांदुछन्ति मोर केही नाही मु कोन करबी मु समस्याग्रस्त मु परिस्थिति खराब आपण वरीड होंतु नाही आपणकर प्रभु यीशु जीवित अटन मु अन्य मान को कहबा पई चाहे जब यीशु को विश्वास करंती नाही सेमन को कहबा पई चाहे आपण देखंतु प्रभु यीशु आकृति नुहंती प्रभु यीशु फोटो नुहंती से जीवित अटंती आ से कहउछन्ति काहे की रोदन करूअछ जोहन तारो 20 पर्व तर 19 पद पढ़िबे 19 पद ସେହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେଥିର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ସକାଳେ ଏଟା ହେଲା ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଇ ଦିନ सप्ताह प्रथम दिन संध्या समय जिते शिष्य माने जो गृह थे द्वार गुड़िक जिहुदी मान भय रुद्ध थिला से जीशु आसी मध्यस्थ ठिया होई सन कहले तुम मानकर शांति हो एटा द्वितीय संवाद थिला एबे पुनरुत्थित जीशु को आउ कबाट खोली देवा दरकार नहीं से न करी कहबे रे मु बाहर अछि खोल नाही पुनरुत्थित शरीर से कोठी भी जाई पारे द्वार रुद्ध अछि प्रभु जीशु भीतर प्रवेश कले और भीतर प्रवेश कर कोन कहउचंती तुम मानकर शांति हो शालोम शालोम अपन जदी मुसलमान मानकर से मानकर बातेर देखिबे प्रभु यीशु को पुनरुत्थान कहला अछि सलाम अलैकुम बोली सलाम अलैकुम सलाम सलाम तुम मानकर शांति हो मोर कहबार अर्थ जदि आप विचलित आप अशांत होचंती प्रभु यीशु कहउचंती तुम मानकर शांति हो तुम मानकर शांति हो। प्रिय भाई भौणी माने आज आपण जीवन हुए तो आप अशांत अवस्था अच्छा आपण मन में शांति ना कि प्रभु कहवाई चाहती तुम मानकर शांति हो मु जाने ना आपण कि प्रकार जीवन यापन करुछन आप विचलित आप भयग्रस्त एमाने विचलित भी थिले एमाने भयग्रस्त भी थिले एमाने द्वार रुद्ध करथिले आ प्रभु यीशु कहउचंती तुम मानकर शांति हो तो आज आपण माने मध्य गोटे भय रे वास करुछंती गोटे कष्ट रे वास करुछंती प्रभु यीशु कोन कहबा पाई चाहती तुम मानकर शांति हो हालेलुया तुम मानकर शांति हो। प्रिय भाई बहन अशांत जगत में बास करुचु चारियाडे वातावरण अशांतिपूर्ण अटे किंतु प्रभु कहबा पाई चाहती किए जे समाधि रे नहांती जे पुनरुत्थित से आपण कहबा पाई चाहती तुम मानकर शांति हो। आज जो यूट्यूब रे अछंती जूम रे अछंती म आपण को बारंबार कहबा पाई चाहे तुम मानकर शांति हो आ सेटा कोन ख्रीष्ट दत्त शांति जगत दिया जाओ शांति नहीं एटा सैलरी मिलवा शांति नहीं एटा घर बनैबार शांति नहीं एटा सुना किनिबार शांति नहीं प्लॉट किनिबार शांति नहीं प्रमोशन रो शांति नहीं एटा पुनरुत्थित जीशुकर शांति आ से शांति अपन लाइफ रे रहिबा दरकार लोक जानि के कहबा दरकार ये लोक काहे के शांति रे अछि एते टेंशन रे काहे के शांति रे आपण कहि परिबे मोर प्रभु जीवित अटन आमी गाउछि ना जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा जिंदगी भर में करता रहूंगा। और तृतीय विषय आप देखी पारे जोहन तार 20 पूर्व 22 पद से एहा कही सेमानक उपरे प्रश्वास छाड़ी सेमानकु कहिले पवित्र आत्मा को ग्रहण कर कौन लिखा जाइछि से एहा कही सेमानक उपरे प्रश्वास छाड़ी सेमान कहिले पवित्र आत्मा को ग्रहण कर परवर्ती समय गोटे गोटे लिखा जाउछि जे समाज रो बाहरी आछंती जे जीवित अवस्था रहछंती से प्रभुकर तृतीय संवाद कोन अटे से प्रश्वास छाड़िले
आजिकाली विश्वास प्रचारक मान भी प्रश्वास छाड़ुंट कि ना प्रश्वास किए छाड़िले प्रभु जीशु छाड़ी कहते कौन बोली पवित्र आत्मा को ग्रहण कर कहबार उद्देश्य कौन एबे तुम्हें शक्तियुक्त हो पार तुम्हें दुर्बल थिल कि तुम्हें पवित्र आत्मा को ग्रहण कर माने प्रभु जीशु कहवाई जाते शक्तिहीन मानक आप विटनेसिंग हो पारना प्रभुଙ୍କର कथा कहवाई चाहूँगी आग को बढ़ाई चाहूँगी प्रभु जीशु कौन कहते पवित्र आत्मा को ग्रहण कर जदि आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे आप कौन हो पारे आपण प्रभु साक्षी पारे जदि पवित्र आत्मा अच्छा आपण सहित जगतर कौन सी आत्मा पुणी कहवाई चाहे जगतर कौन सी आत्मा आपण को विचलित कर जदि आपण भीतर से पवित्र आत्मा अच्छा से शक्तियुक्त आत्मा अच्छा से शांतिर आत्मा अच्छा आपण को कौन सी विषय विचलित कर कौन सी विषय विचलित कर मोर प्रिय भाई भौणी माने एटा थिला पुनरुत्थित यीशुଙ୍କର तृतीय संवाद जो माने शक्तिहीन अटन प्रभु यीशु महिमान्वित हेबा परे कहउछथि पवित्र आत्मा को ग्रहण कर प्रिय भाई भौणी माने कहबा पई चाहे आपनको प्रभु को दास भाव रे कहबा पई चाहे जदि आज आपण दुर्बल मने होउछथि आपनको जीवन रे गुडे परिस्थिति आपण भांगी पडुछथि आपण नैराश्य हो जाउछथि प्रभु यीशु कहउछथि कोन बोली कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो मुह सुखाई बसंतु ना टे भल बसंतु वीडियो ऑन कर मोर टे स्माइल थी दरकार वीडियो ऑफ करवा लोकर कथा मु कहू ना से केमती बसचंती किंतु आपनकर स्माइल थी दरकार प्रिय भाई भौणी माने क्रिश्चियन विपरीत परिस्थिति हसी जाने ता स्माइल रे का बहुत हिंस अछि टेंशन कोठी टेंशन पृथ्वी रे अछि पृथ्वी रे टिवा दे टेंशन जार पिला थिला ने ताको भी टेंशन ना गोटे सन नाही टेंशन ताको फाइव सन बोली कहू नहीं ताको कौन कह जाउची टेंशन तो आपण ओरिएंट होंत नै सब रहितबो किंतु विपरीत परिस्थिति रे स्माइल के करि पारे केवल क्रिश्चियन करि पारे कारण तारो प्रभु जीवित अछन से जीवित परमेश्वर को सेवा करिवा लोक अटे आ चतुर्थ संदेश से कोन कहउचंती 20 पर्वतार 27 पद रे जहन 20 27 परे से थोमा को कहिले इयाडे तुमरो अंगुली बढाई मोहर हाथ देख ओ हाथ बढ़ाई मोहर कक्ष देश रे दियो अविश्वासी न होई विश्वासी हुओ ये चतुर्थ संदेश कौन तुम्हें अविश्वासी हुओ नहीं तुम्हें विश्वासी हो क्या कहते संदेह करवा लोक मान जदि आपण जीवन में किसी संदेह अच्छी क्या पुनरुत्थित यीशु प्रभु तुम अंगुली बढ़ाई देख प्रिय भाई भौणी माने संदेह करंतु नहीं बेले बेले आपण जीवन में गुड़े परिस्थिति भिन्न थी क्या थोमा से समय नथिले से ऊपर प्रभु यीशु ख्रीष्ट शिष्य मान दर्शन देवा समय से किए नथिले थोमा नथिले से कहिसथि कोन बोली करी मु अंगुली देबी हाथ बढ़ेबी छुईबी तापर विश्वास करी यीशु एटा कहिला परे पर थोमा ता उत्तर देले मोर प्रभु मोर ईश्वर एई दर्शन सहित थोमा भारत को आसिले माय लॉर्ड माय गॉड मोर प्रभु मोर ईश्वर प्रिय भाई बहन माने थोमा भारत को आसिले एटी लॉर्ड 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 एटी लॉर्ड मान को कोडी निया जाए लॉर्ड करके निया जाए किंतु से कहबा पाई चाहती माय लॉर्ड माय गॉड भारत में देखंतु लॉर्ड मान को केंदी निया जाए लॉर्ड करके निया जाए किंतु एटी से माय लॉर्ड माय गॉड मोर प्रभु मोर ईश्वर से अटन प्रिय भाई भौणी माने संदेह करंतु नहीं विश्वास करंतु आपनकर जीवन रो परिस्थिति मध्य प्रभु परिवर्तन करिवे सब परिस्थिति को बदलाइबा पई सामर्थ्य से अटंती अब पंचम संदेश से कौन कहउचंती जहन 20 पर्वत 17 पद देखिबे जहन 20 17 यीशु तांको कहिले मते धरी रख नाही कारण मु ए पर्यंत पिताको निकट को आरोहण करी नाही किंतु मोर भाई मानक निकट को जाई सेमानंकु कुह मु मोहर पिता ओ तुम्भ मानकर पिता मोहर ईश्वर ओ तुम्भ मानकर ईश्वरଙ୍କ निकट को आरोहण करू अछि एटा पंचम संवाद कौन बोली कहउचंती मोहर भाई मानक निकट को जाई सेमानकु कुह कौन कुह जे से समाधि रे नहांती से उठी अछंती कारण यीशु को भाई माने मते यीशु को विश्वास कर नथिले
ପରେ ସିନା ଯାକୁବ ଜିଉଦା ଏମାନେ ଆସିଲେ, ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ନଥିଲା, ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ନୈରାଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରିୟ ଜଣ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ। ଆଜି ମୋର ବାପା ବି ସମାଧିରେ, ମୋର ମା ବି ସମାଧିରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁ ସେ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ଆସିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଅବିଳମ୍ବରେ ଯାଇକି କଣ ହୁଅ? ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ବି କହିବା ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜୁନାହୁଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜୁନାହୁଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛବି ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜୁନାହୁଁ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମାଜର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି, ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦେଶର ଅନେକଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧି କୋଉଠି ଅଛି? ଜନ୍ମଭୂମି ତ ଅଛି, ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି କହୁଛ, ସମାଧି କୋଉଠି? ସମାଧି ନାହିଁ, କାରଣ କାହାଣୀର ସମାଧି ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମାଧି ଥିଲା, ଆଉ ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା, ଆଉ ସେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ସମାଧି ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ କୋଉ ବିଷୟର? ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଯଦି କେହି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତୁ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ହଉଛୁ ଯେ, ତ ଯୀଶୁ କଣ ମରିକି ଉଠିଛନ୍ତି? କହ କହ କହିଲେ ମୋ ସୁଖାଇ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ୱିଥ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ, ୟେସ୍, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ପ୍ରତି ଜିଭା କହିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। କିଏ ପ୍ରଭୁ? ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଦେଖିବେ, ଯୋହନ ତାର 21 ପର୍ବ। ଆପଣ କେବଳ 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ 6 ପଦ ପଢିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 6 ପଦ କେବଳ ପଢନ୍ତୁ। ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୌକାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଇବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଏତେ ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହା ଟାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। এইটা পুনরুত্থিত ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବାଦ କଣ? ପରିଶ୍ରମ କରି 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 ଜଣେ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ, ଆସିକି 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2 ପଦରେ 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପୁରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛ ବି ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ବିଫଳ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ, ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ବିନା ବେକାର ହେବ ନାହିଁ ସେଟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରିଶ୍ରମରେ ବିଫଳ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକି, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ। ଇଂରାଜୀରେ କଣ ଯାଉଛି? ରାଇଟ ସାଇଡରେ ପକାଅ। ତୁମେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡରେ ପକାଉଛ। ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଇଟ ସାଇଡ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ସାଇଡ? ରଙ୍ଗ ସାଇଡ। ଆମ ଭାଷାରେ ରାଇଟ ସାଇଡ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ନାହିଁ, ରାଇଟ ସାଇଡ ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ? ତୁମେ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ପକାଅ, ତୁମେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡରେ ପକାଉଛ। ଆଉ ଲେଖାରେ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁମାନେ ମାନନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଧରନ୍ତି, ବହୁତ ମାଛ ଧରନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ, ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆଜି ମେସେଜ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆପଣ ରିଲେଟିଭସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁହଁ ଶୁଖାଇକି ଖଟିଆରେ ବସିଥିବେ, ଟେନସନରେ ଥିବେ, ବିଛଣାରେ ଥିବେ, କାହିଁକି ୱରିଡ? ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ମାନେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର ବାପା ମା ସମାଧିରେ ଅଛନ୍ତି,
ମୋର ଅଜା ଆଈ ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା ସେମାନେ ସବୁ ସମାଧିରେ, ମୋର ବାପା ମା ବି ସମାଧିରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମୋର ଆଗ ପଛ ତଳେ ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସମ୍ବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କଣ କର, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ, ଆପଣଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାର କଥା ଶୁଣୁନାହୁଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହୁଁ। ଇଏ କହିଲେ ଏଠି ସେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ଦାଦା ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ଖୁଡି ସେମିତି କହୁଥିଲେ, ପିସା ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ପିସି ସେମିତି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଟିଭିରେ କହୁଥିଲେ, ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା। ଗୁଡାଏ ଲୋକର ଆଡଭାଇସ ନେଉଛୁ, ଗୁଡାଏ ଲୋକର ପରାମର୍ଶ ନେଉଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଲାଇଫରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟରରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଡିରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଜନେସରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ ସାଇଡରେ ପକାଅ, ମୋର କଥା ଥରେ ଶୁଣ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡଭାଇସ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 9 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଆଉ ଦେଖ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। এইটা ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇ ପାରିବି, କାରଣ ମୋର ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ରହିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତୁମେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନକୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରିବା କଥା। ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଯୀଶୁ ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମରିକି କେତେ ଜଣ ଉଠିଛନ୍ତି, ମରିକି କେତେ ଜଣ ଉଠିଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ହୋଟେଲକୁ ଯିବେ, ଚାହା ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ ଥାଉ। ପଚାରିବେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ମୋର ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ଦରକାର, ସ୍ମାଇଲ ଗୋଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 9 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। କହିବାର ମାନେ କଣ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଅମଙ୍ଗଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛ, এই ଅମଙ୍ଗଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ହଉ, ମଙ୍ଗଳ ହଉ। এইଟା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ସପ୍ତବାଣୀ ଅଟେ। ଆପଣ କୃଷର ସପ୍ତବାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସପ୍ତବାଣୀ। ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ, ବିଚଳିତ ଆଉ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହଉ। ଶକ୍ତିହୀନ, ଦୁର୍ବଳ, ଅକାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମରେ ବିଫଳ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏ ସାକ୍ଷୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କ ସ୍ପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣାନ୍ତୁ। କଣ ଜଣେଇବେ, ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ପରିଶ୍ରମରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେବଳ ଫେଲିୟର ହିଁ ଫେଲିୟର ଅଛି, ବିଫଳ ହିଁ ବିଫଳ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣରେ ବାବୁ, ମାରେ ଝିଅରେ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣେ, ତୁ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଛୁ, ଟିକେ ରାଇଟ କାମ କରେ, ଏମିତିକା କରେ, ହେଇଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଡଭାଇସ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ, ଯେନେ ଭୟରେ ନିରାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅମଙ୍ଗଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ବାସ କରିବେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ହେବି ନାହିଁ, ମୋର ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କଣ, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଏଇ 7ଟି ବାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସମ୍ବାଦର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା,
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଧିରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମାଧିରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଏ 7ଟି ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା। ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ମୁଖ ଖୋଲିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, देव मानकर देव, अपन को धन्यवाद दउछि राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओ राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, धन्यवाद। मृत्युर नाहुड़ भांगी उठिथिबा यीशु अपन को धन्यवाद। ओ मृत्युंजय यीशु अपन को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अपन को नाम स्तुति प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को धन्यवाद दियंतु, प्रभु को प्रशंसा करंतु, जयगान करंतु। एटा से समाधि रे नहांती 2000 वर्ष है से शून्य समाधि ए मुख साक्षी अटे। से कहवा चाहे जो यीशु को क्रूसार्पित करा जायतिला, समाधिस्थ करा जायतिला, से समाधि रे नहांती। अन्य माने समाधि रे अछन, अन्य माने समाधिस्थ हेबे, किंतु से समाधि प्राप्त हेले आ से जीवित अटंती। हालेलुया। मो मुक्ति दाता उठिण अटंती नित्य जीवी, मुताहा पृष्ठ होइण प्रचार करुथिबी। से मृत्यु बल भांगिण अमरता जीवन प्रकाश करिछंती। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दउछि राजा। आज रे पुनरुत्थान प्रभात निमंते प्रभु जो माने जूम रे यूट्यूब रे जड़ित होइछंती, परवर्ती समय शुणिबे प्रभु, मु प्रत्येक प्रार्थना करे। जीवन उत्थान पतन मध्य, दुख नैराश्य मध्य, कष्ट मध्य, समस्या ताड़ना मध्य, भय मध्य प्रभु ए संवाद से जीवन को संजीवित करू प्रभु। आत्मिक खोराक जगह प्रभु, से शक्तियुक्त करू बोली मु प्रार्थना करुछि। हे प्रभु परमेश्वर प्रत्येक को अपना आशीर्वाद करंतु, अपना समान सहित परमेश्वर हुंतु, प्रत्येक जत्न नियंतु। हे प्रभु परमेश्वर आपण नाम जय जयकार हो प्रभु। हे प्रभु आपण महान परमेश्वर, आपण सामर्थ्य परमेश्वर अटंती राजा। हालेलुया लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया माइटी गॉड, वंडर वर्किंग गॉड, वी प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु मु प्रार्थना करे प्रत्येक को पाए, प्रत्येक को जीवन रे आपण आशीर्वाद भरि दियो प्रभु, प्रत्येक को सहित रही आपण पढ़ाई नियंतु। प्रार्थना सुनिल धन्यवाद प्रभु। पुनरुत्थान प्रभात प्रभु, समान जीवन अनेक समस्या समाधान नहीं आसु प्रभु, आनंद नहीं आसु, आशीर्वाद नहीं आसु प्रभु, विश्वास भरि दो प्रभु। समान पवित्र आत्मा परिपूर्ण कर कढ़ाई नियो। ए अमंगलपूर्ण जगत रे जेब समान मंगल रे वास करि परिबे, एथिबे अनुग्रह करंतु। प्रार्थना सुनिथिबार धन्यवाद दिए प्रभु। प्रत्येक को आपण को बलवंत स्थित रखी प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम रे मांगिली।